ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. PNP Chief General Nicolas Torre III gitanggal sa pwesto. 67 anyos nga lalaking mag-uuma napalgam patay sa umahan niini human gituuhang gipaak og banakon sa Magpit, Cotabato. Cagayan de Oro City Hospital Tablon Primary Care Facility hingpit nang gibuksan sa publiko human sa pipila ka tuig nga pagkadelatar. Kampanya kontra pagpanigarilyo gipakusgan sa health authorities. Libreng X-ray gihanyag sa Barangay Catalunan Grande sa Davao City. Kayaking sa ginabalik-balikang Subbalagun sa Surigao del Norte atong sulayan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gitanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III. Sumala ni DILG Secretary John Vic Remulla, dili matud pa kini dali nga desisyon apan gihimo kini alang sa interes sa nasod. Ani ang report. Gikumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkataktak sa pwesto ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Sumala sa Malacañang, effective immediately ang mando. Wala gitumbok sa mga mando ni Bersamin ang hinungdan sa pag-relieve kang Torre. Apan gitahasan kini nga siguruhong dunay saktong turnover sa mga dokumento ug aktibidad sa PNP. Niadtong May 29, dihang na-appoint si Torre isip ika-31 nga hepe sa PNP. Una kini, nahimo siyang hepe sa Criminal Investigation and Detection Group sa Kapulisan niadtong September 2024. Pipila ka adlaw human niini gipangunahan ang pag-aresto kang Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Siya sabang nanguna sa pag-aresto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte niadtong Marso. Isip PNP Chief, lakip sa direktiba niini ang 5-minute response time. Dili moubus sa 8 ka hepe sa Metro Manila ang gitangtang ni Torre tungod sa wala pagtuman niini. Niadtong Hulyo, naglusad siya og boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sa pagsulod sa Agosto, dunay balasahan sa PNP sa mando ni Torre. Gibaliktad kini sa National Police Commission kay wala matud pa kini miagi sa Napolcom and Bank. Gisiguro kadugayan ni Torre nga naresolba na ang isyu sa balasahan. Lakip sa ibalhin unta sa pwesto, si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nga sumala ni DILG Secretary John Vic Remulla ang muhulip kang Torre isip PNP Chief. Samtang lisod apan gikinahanglan, kini ang paghulagway ni Secretary Remulla sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos nga tangtangon isip PNP Chief si Torre. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Matud ni Remulla, dili man dali nga desisyon, gihimo kini alang sa interes sa nasud. Usa sa rason sa desisyon ang matud pa, pagsulay pagbalasa ni Torre sa posisyon sa pipila ka opisyal sa PNP nga gibaliktad sa Napolcom. Nakatutok daw ang Pangulo sa nagkahiusang direksyon sa iyang gabinete. Nagtuo matud pa ang palasyo nga kinahanglang misunod sa balaod ang mga lakang sa pagsiguro sa seguridad sa nasud. Wala una matud pa'y komento si Torre kalabot niini. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Mga internet provider ug Nordeco ipatawag sa City Council sa Samal Island sa Davao del Norte kalabot sa pagkamatay sa 14 anyos nga estudyante human makuryentehan og live wire sulod sa tulunghaan sa syudad. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa eksklusibong interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Samal Island Vice Mayor Richard Gindulman, iyang gikahasubo ang kamatayon sa 14 anyos nga estudyante sa Mambagubi National High School human nga nakuryentehan sa nagbitay nga live wire sulod sa eskwelahan niadtong Agosto 19. Iyang gibutyag na ipatawag sa City Council ang concerned internet providers ug ang Northern Davao Electric Operative o Nordeco sa session karong Huwebes. Gikasubo gyud namo ang nahitabo no. Among ipatawag ang concern nga mga
involved ba, no? Kay para matutukan og matanaw nato og unsay nungdan og kinsa pud ang dapat jud nga manubag sa maong sitwasyon. Sa bahin ni Mayor Toto Reyes, pinaagi sa iyang official statement, iyahan ang gimanduan ang otoridad nga imbestigahan ang hitabo. Sugdan na sab daw sa lokal nga pagamhanan ang pagpamutol sa mga kable ug linya nga wa matarong og plastar kay nahuman na matud pa ang iyang pasidaan sa mga internet providers nga ayuhon ang ilahang mga wire. Busa kinahanglan na matud pa aksyonan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Kapin 400 ka magbanay ang apektado human gibaha ang upat ka mga barangay sa Zamboanga City gumikan sa kusog nga ulan. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Sa viral video, emosyonal nga gipakita sa tagtungod niining usa ka balay ang epekto sa dakong volume sa tubig baha nga milunob sa ilang panimalay sa usa ka subdivision sa barangay Tumaga, Zamboanga City adlawng Lunes gumikan sa kusog nga pagbundak sa ulan. Ang taman hawak nga tubig baha mihumol sa ilang kubo nga anaa sa gawas sa maong panimalay. Nahumol sab sa baha ang ilang puti nga van. Sa sulod sa ilang balay, nang lutaw sab ang ilang sofa ug ubang mga gamit. Gani sa aerial video ni JMDL, makita ang kahalapad sa mong pagbaha nga milunob sa daghang mga kabalayan sa mong subdivision ug sa mga kasigbit nga laing mga subdivision sub sa maong barangay. Matud sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, nahugno ang usa ka dakong perimeter fence sa maong lugar hinungdan sa halapad nga pagbaha sa maong lugar. Initial report na binigay sa amin, which we also verified, it appears na yung perimeter fence ng subdivision collapsed. So yung water receded to that area, and then it affected not only yung isang subdivision, but also it affected also yung adjacent subdivision. Busa, ipaubos nila kini karon sa investigasyon. We have to investigate, we have to do actual site inspection only, possible by today or tomorrow once the waters have receded, and we can see for ourselves ang cause flooding that area. Ang maong barangay nalakip sa laing tulo pa ka mga barangay nga apektado sa baha nga mao ang Barangay Lunzuran, Divisoria ug Bualan. Sa tala sa CDRRMO, miabot sa 408 ka magbanay ang apektado. Ang uban niini namalik na sa ilang panimalay human hinay-hinay nang mihubas ang tubig baha. Hinuon walay naangol atol sa pagbaha. Sumala sa pag-asa, habagat ug localized thunderstorms ang nagdala og pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Napalgang patay ang usa ka lalaking mag-uumakin sa mag-usa ka adlaw nga wala nakauli gikan siyang umahan sa Magpet, Cotabato. Ang mga biktima na palgang dunay daghang samad nga gituhang giatake og banakon o king cobra. Atong ibalik si Efren Mama. Igo na lang sa paghilak ang nahimo sa kabanay diyang napalgan nga nagbuyod na sa yuta ug wala nay kinabuhi ang 67 anyos nga lalaking mag-uuma sa usa ka umahan sa Purukto, Barangay Mahongkog, Magpet, Cotabato, mag-alas 9 sa buntag adlawng Domingo. Sumala sa kabanay sa biktima, ilang gipangita ang biktima sa maong umahan human wala kini nakauli og usa ka adlaw diyang miduaw kini sa iyang umahan banda alas 4 sa buntag adlawng Sabado alang sa pag-maintain niini sa iyang mga pananom nga saging, pagtanom og balanghoy, lakip tapping sa mga punuan sa goma. Una, gituhuan ra nila nga natulog lang kini sa payag sa maong umahan. Apan kinaugmaan, napalga na lang kini pipila ka metros gikan sa maong payag ug nadiskubrihan nga dunay dagang samad pinaakan sa lawas ang maong biktima nga gituhuang tungod sa usa ka bitin. Sir, na slay nakita sa lawas nga kanang napakan o nagadugo-dugo, sir. Asa parte, ma'am, sa lawas, ma'am? Sa kuan, sir, naapod sa tiil, na sa kamot, naapod sa iyang singit. Sa investigasyon sa kapulisan, makita ang mga samad nga posibleng giatake kini sa usa ka banakon o king cobra. Opo, lumalabas po sa investigation natin na wala pong foul play. Visible po talaga yung mga members at accordingly ang nakakagat sa kanya ay isang king cobra or banakon. Matud pa,
agresibo ang maong halas kung matandog. Yung mga witnesses natin, no, yung mga kwento dito ng ating mga residents ay may tendency pala itong cobra na maging aggressive pag na-invade yung kanilang yung territory. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa mag-uuma. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Magisadya na karong gabi ang pipila ka sparkle artist ug ex-PBB housemate sa grand opening sa Hamungaya Festival 2025 sa Isulan, Sultan Kudarat. Atong sayro ng mga katikaran dito sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Isulan. Efren. Yes, Sara, una pa man ang grand opening sa Hamungaya Festival 2025 nga unyang alas 8 sa gabi. Excited na ang atong mga kapuso nga makita sa personal ang pipila ka mga kapuso stars nga musalmot sa ipaygayong float parade nga kabahin sa maong kasaulogan. Well, Sara, rain or shine, napuno na sa mga bisita ug turista kining National Highway sa Isulan, Sultan Kudarat alang sa thematic float parade nga kabahin sa Hamungaya Festival 2025. Salmutan gini sa pipila ka mga float nga garbo sa pipila ka mga organisasyon. Ang matag float nagpakita sa mabulokong kultura sa maong lungsod. Apan ang mas giyatangan niining aktibidad ang pagkuyog sa atong sparkle artist nga mga ex-PBB housemate nga sila Charlie Fleming, AZ Martinez, Vince Maristela ug Josh Ford. Gani karon pa lang mainito na sila nga gi-welcome sa atong mga kapuso. Gawas ni ini modalit sab og performances ang atong mga kapuso stars og makisadya sa grand opening sa Hamungaya Festival 2025 sa Isulan Municipal Grounds unyang alas 8 sa gabi. Sara, sa mga buot pang mubisita o muduaw sa mong festival, open pa kayo, pwede pa kamo nga muani dinhi og dungan ta nga malingaw sa Hamungaya Festival 2025. Happy Hamungaya mga kapuso. Sara. Alright, happy Hamungaya mga kapuso and Efren. Dagang salamat. Enjoy mo diha. Human sa pipila ka tuig nga pagkadelatar, gibuksan na ang Cagayan de Oro City Hospital Tablon Primary Care Facility. Ang detalye sa report ni James Paulo Yang. Gisugdan ni adtong tuig 2021 sa panahon sa kani administrasyon ang pagtukod ni ining Cagayan de Oro City Hospital sa Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Pipila ka tuig nga nadilatar ang maong proyekto tungod sa mga problema sama sa road right of way. Apan karon hingpit na kining magamit sa publiko. Human nga gibuksan na kini sa Cagayan de Oro City LGU isip Primary Care Facility nga moserbisyo sa mga residente sa isting bahin sa syudad. Kaning pagbutang dinhi sa Tablon, dako kay ni nga development kaya nabutang sa balaod nga dapat 30 minutes makaabot na ang pasyente sa health facility. Mamahimong mapahimuslan ang serbisyo sa maong pasilidad sama sa outpatient consultation, minor surgery room, animal bite center ug pharmacy. Una lang matud pa kini tungod sa sunod tuig. Plano daw sa LGU ug Department of Health nga mahimong infirmary care facility ang maong ospital nga mamahimong makaakomodar og admission. Mamalihog kun kanini. Kay dili malikayan nga daghan akong madunggan nga ang mga katawhan dili tagaan og maayong pagtagad, dili tagaan sa maayong pamatasan nga unta maoy ilang bugtong gilauman nga ang ospital sa gobyerno matubag sila ug matagag kahigayunan bisan sa maayong pagtagad nga unahon nga mabati nila aron sa maong pagtagad mahupay-hupay ang ilang kasakit sa ilang balatian. Kalipay og kaguol ang gibati sa mga residente karon nga anaa palibot sa maong pasilidad tungod kinahanglan kuno nga gubaon ang ilang mga balay aron mabutangan og saktong dalan pasulod og gawas sa maong ospital. Masulubon kay ipapahawa man mi tungod pa irad roadway din pero lipay mi nga naa maunay nagid mi sa ospital na nagid sa among tugkaran ang ospital diri sa Tablon. Hinuon gibutyag sa kapitan sa maong barangay nga andam na kuno ang relocation site sa mga apektadong residente sa himuon nga road opening project sa syudad. Sa katong gusto na mo balin, istoryahin lang ni anytime kay atong tabangan.
natay mga maintenance sa barangay kung medyo atiki mo sulti lang mi kay atong tabangan atong ibalhin ang inyong balay dito sa area. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gipagula sa korte ang temporary restraining order aron ipahunong ang pag-release sa over-the-counter nga sweldo sa mga empleyado sa Misamis Oriental Capitol. Gipagula sa Regional Trial Court Branch 18 ang maong TRO aron temporaryong ipahunong ang pag-release sa suhulan sa mga empleyado sa Kapitolyo sa Misamis Oriental pinaagi sa over-the-counter sa Paglaom Hall sa Kapitolyo. Kiniuman gikwestiyon sa pipila ka mga miyembro sa sangguniang panglalawigan ang maong lakang sa gobernadora. Kainumduman nga sa bulan sa Agosto, gipatuman ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy ang mano-mano nga pag-release sa sweldo sa mga empleyado sa Kapitolyo, gawas lang sa Provincial Vice Governor o miyembro sa sangguniang panlalawigan. Gilang nagduso sabog urgent motion to lift or dissolve temporary restraining order ang kampo ni Governor Uy apan gidinay kini sa korte. Nakatakda ang preliminary injunction hearing karong September 5, 2025 ug magpabilin ang TRO nga gi-issue sa RTC Branch 18. Wala pa mihatag og pahayag ang duha ka mga kampo kalabot sa maong hisgutanan. Undangon ang pagpanigarilyo. Kini ang panawagan sa Health Authority sa tinguha nga mapakunhod ang kaso sa mga sakit sa baga sama sa tuberculosis ug lung cancer. Busa giorganisa sa Barangay Council sa Catalunan Grande sa Davao City ang National Lung Month Celebration din mitanyag ug libreng X-ray ug education campaign aron ipahibalo ang mga pamaagi aron malikay sa mga sakit sa baga. Ani report ni Argil Relator. Wala gayud matud pa nagapanigarilyo ang residenteng si Ricardo. Kini aron masiguro nga luwas siya sa mga sakit nga dala sa pagpanigarilyo. Luyo nga, wala siya nagapanigarilyo, ni-avail siya sa libreng X-ray nga gitanyag sa mobile X-ray. Sanglit doon na sa ginatawag nga second-hand smoke nga mamahimong masimhot gikan sa mga kaubanan nga nagapanigarilyo. Natural mo lang na itay bation nga ubo-ubo pero kada check up diri magpa-check up jud ko kanang libre sa barangay. Duha ka mobile X-ray ang ginala ngadto sa Barangay Catalunan Grande, Davao City. Alang sa pagsaulog sa National Lung Month 2025. Giorganisa kini sa Barangay Council sa pag-ialayon sa health authorities. Sumala sa DOH-11, mahinungdanon nga mangusog ang barangay sa pagduso sa kampanya sa pagpaniguro nga mahimong himsog ang mga residente. Gipaningkamutan ang early detection sa kaso sa TB ug pagpunhod sa ihap sa mga kaso. Pipila sa pamaagi sa pag-amping sa baga. Undangon ang pagpanigarilyo. Kinahanglan na likayan nato or iundang na nato mag sigarilyo or second hand smoking, no? Dili ka manigarilyo pero ang kauban sa imuhang balay manigarilyo. Mao damay gihapon ka. Magpakonsulta dayon sa doktor kung dunay gibati nga mga sintomas sa sakit sa baga. Ubo. Diba, ubo, hindi mawala-wala na ubo. Ang definition ng ubo is kung duha na kasimana or more ang ubo mo. Pag niwang, yung hindi mo ma-explain, hindi mo sinasadya, bakit nagniwang, lagnat. Gipaklaro sab nga ang TB, matambalan. Paano? Anong buhaton para dili makatakod? Number 1, magmask, diba? Ikaduha, uminom ng tambal. Ang ato ang goal is zero mortality. Wala untay mamatay no sa TB no sa 2028 and onwards. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Usa ka gituuhang illegal logging site sulod sa usa ka protected area sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte ang gironda sa otoridad. Mga hardwood nga illegal nga gipangputol na recover atol sa operasyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka joint task force ang gimugna sa DENR Caraga ug Cabadbaran Police. Human nga aduna sila'y nadawat nga report sa giingong illegal logging activities sa bukid nga bahin sa barangay Puting Bato sa Cabadbaran City nga gikonsiderang protected area sa DENR. Gironda kini sa mga otoridad, uban ang barangay ug mga nagpakabanang residente. May tambad kanila ang mga tabla sa gituohang hardwood
nga illegal matud pa nga gipamutol. Sumala sa mga nagreklamo, usa ka DENR personnel matud pa ang nagpaluyo sa maong illegal logging operation. Sa among pag-operasyon dito ka ba, sir, ang ako rang nadunggan dito, ang moingon naman sila nga kahoy daw sa DENR. Sumala sa DENR Caraga nga mga hardwood nga lawaan og tanggili ang ilang nakita nga giputol sa maong lugar nga gikonsiderang endangered. Una pa man ang maong operasyon, aduna kunoy naharang nga mga kahoy ang pipila ka mga residente sa barangay Puting Bato nga gisakay sa usa ka truck. Wala kunoy mapakita nga mga papel ang driver ug igo lang moingon nga iya sa Tubay LGU Agusan del Norte ang maong mga kahoy. That time talaga, sir, nung gabi na yun, wala talaga hanggang umaga wala silang maipakita na papel. Hinamon pa nga siya ni PNP na kung talagang meron, kunin sa bahay. Hinuon giangkon sa Tubay LGU ang maong mga kahoy nga naharang sa Cabadbaran City. Sumala sa mayor sa Tubay nga iyang gipangayo ang maong mga kahoy aron gamiton sa ilang munisipyo. Aduna sab kuno sila'y pagtugot sa DENR. Ako gyud giangkon nga ato nga kahoy part to siya sa atong gipangayo sa Sidro. Niya na may mga papilis, dili man pud pwede o walay papilis adto. Wala na mihatag pa og pahayag ang DENR Caraga tungod aduna kunoy direktiba gikan sa ilang national office. Apan gisiguro nila nga magpadayon ang ilang investigasyon sa maong kaso nang hinaot karon. Ang mga nagreklamo nga mahatagan og patas nga investigasyon sa DENR ang maong kaso, ilabi na sa giingong personahe sa DENR nga nagpaluyo niini. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang giingong empleyado sa DENR. Apan wala na kini magpakuha sa kamera ug hugot nga gihimakak ang aligasyon. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gikoronahan na ang Miss Cagayan de Oro 2025 nga gikan sa Barangay Lapasan. Kabahin gyapon kini sa mga aktibidad sa Higalaay Festival. Gikoronahan isip 60th Miss Cagayan de Oro ang 22 anyos nga residente sa Barangay Lapasan nga si Gwyneth Jemima Chan. Human ang 60th Miss Cagayan de Oro Coronation Night niadtong Sabado. 12 ka mga kandidata ang mirampa suot ang ilang maanyag nga evening gown ug swimsuit hangtod sa napili ang top 5 finalists nga maoy mitubag sa question and answer portion. Sa maong prestiyosong beauty pageant sa syudad, nahimong first runner-up si Melody Lusterio nga taga Barangay Lumbia. Second runner-up si Francine Musieda Abueva sa Barangay Makasandig. Third runner-up si Charlene Rose Bato-Bato nga taga Barangay Gusak. Ug fourth runner-up si Berjanet Chi nga taga Barangay Bulwa. Buod sa Department of Agriculture nga mapaubsan sa 100 pesos matag kilo ang presyo sa ahos sa nasod. Mga mamaligyaay ug konsumante sa Davao City uyon sa maong lakang. Ani report ni John D. Esteban. Dinhi sa Metro Circle sa Bangkeruhan, Davao City, sagad nagapalit ang mga konsumante og gulay ug lamas kay barato. Usa sa halinon ang ahos. 120, ma'am. 120 ni unsa ni saka ni baba? Ni baba na ng kunti. Dati na 125. Sumala pa, dili pwede mawala ang ahos sa rekados. Ato sa hearing sa House Committee on Agriculture and Food, gisulti ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. nga target nilang makunhuran ngadto sa 100 pesos matag kilo ang presyo sa ahos sa nasod. 95% matud pa sa ahos ang atong gina-import. Mayroon 140, may 130. Mayroon lugar nga 180 ang garlic eh. Gusto ko 100. Sumala ni Secretary Laurel, ilahang nakita nga dunay profiteering sa industriya sa ahos. Pwede natin sabihin baka may cartel. We just started getting more people to import garlic dahil wala naman tayong garlic industry. Parang nalimit kasi sa ilang players yung garlic for so long. Ang gagawin nila kung may bagong player papasok, babagsak nila presyo para malugi yung bago sila makapag so we're addressing that. Alang sa mga naninda og ahos sa Davao City, magdepende ra gyud ang ilahang baligya sa ilahang palit sa ginakumprahan. Okay ra man pod kung babaon na sa kuan ang capital pod namo. Sa amin naman depende. Pag may kinikita kami kung saan namin binibili, pwede payag kami dun. Basta yung kinukunan nyo mas mababa. Halimbawa, makuha namin mga 90.
di pwede namin ibenta ng 100, may 10 pesos kami. Sa bahin sa Davao Consumer Movement, pinaagi sa gipaabot nga pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao, welcome alang kanila ang maong lakang sa DA. Apan unta daw, mas pakusgan ang local production sa ahos, pinaagi sa paghatag og suporta sa mga mag-uuma ug sa pag-invest sa research sa garlic production. Makunhuran man gud daw niini ang pagdepende sa nasod sa importasyon nga moresulta sa mas ubos nga presyo. Sumala ni Department of Agriculture Region 11 Public Relations Officer Celso Vergara, lisod magpatubo og ahos sa Davao Region ug bisan sa tibuok Mindanao tungod sa klima, apan ginatun-an na nila kung doon na bay variety sa ahos nga pwede matanom dinhi. Sagad sa local production sa nasod, anaa sa Ilocos Region. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Mainitong gisugat sa mga fans ang sparkle artist ug ex-PBB housemate nga si Shuvi Etrata ato sa homecoming niini sa iyang lugar kung asa kini nagdako sa Polomolok, South Cotabato. Apan mas misamod kilig dihang mikuyog sab ang TDH o tall, dark and handsome niini nga si Anthony Constantino. Atong silipon sa report ni Efren Mama. Daw walay puas ang kahugyaw sa mga fans diyang nakita sa personal si sparkle artist ug ex-Pinoy Big Brother housemate celebrity collab edition nga si Shuvi Etrata ato sa homecoming niini sa lugar kung asa siya nagdako sa Polomolok, South Cotabato adlong Huwebes. Todo ang excitement sa fans diyang nagperform kini sa opening night sa 60th founding anniversary sa mong lungsod. Matod ni Shuvi, nahimo kuno siyang emosyonal tungod sa mainitong pagdawat kaniya sa mga Polomolokenyo. Nihila ko tungod sa suporta. Lahi gyud kayo ang feeling, it's you just don't know how different and how grand it is. The feeling of being able to stand in front of them but not the same anymore. Not the same anymore kasi di na ako tong Shuvi nga insecure. Si Shuvi na ako nga confident na sa iyang kaugalingon and just... Isip panganay sa tanang mga apo si Shuvi, kanunay kunong proud kaniya ang iyang lola. Lipay kayo ko, proud yun kayo ko kay Shuvi. Pero ang mas gikakiligan sa tanan kay ato sa homecoming ni Shuvi, gisundan diay kini sa iyang gitawag nga TDH o Tall, Dark and Handsome, ang Filipino-American model and actor nga si Anthony Constantino. Matod ni Shuvi, nanguyab daw kaniya si Anthony apan gi-challenge ni ini nga panguyaban sa una ang iyang pamilya. Nanguyab lagi daw siya dire. Anak ko sige. Tibok pamilya panguyabi ako amahan. Mukasakaha si Anthony sa challenge ni Shuvi. Correct, of course. Siyempre, kasi you know, the family is a big part of Shuvi. You can never take that away from her. So, without a doubt, when I say I'm courting Shuvi, the family is already included as well. Isip paagi matud pa nga magkailhanay ang pamilya ni Shuvi. Nagbanding sila, pinaagi sa usa ka basketball match. Go Shuvi! Go Shuvi! Mapasalamaton ang duha sa mainitong suporta kanila sa tanan nilang fans. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Mga kapuso, nasayod ba mo nga ang marag ma-expire o madaot hangtod sa 4 ka oras human maablihan? Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Matag bulan sa Agosto ting harvest sa prutas nga marang nga usa ka tropical fruit, native sab kini sa Mindanao. Sa Davao City naghitak ang marang, usa sa mga namaligya ang pamilyang Arnaez dinhi sa Magallanes Extension. Halinon daw ang marang karon. Ang presyo sa mong marang ay 70 per kilo. Sa 500 kilos na akong gipababa diri tagda duha lang kadlaw mahurot. Barato na ni itandi sa ubang tinda nga tag 120 pesos per kilo. Tamis kayo, mga sukal. Humok ang unod niini, creamy ug tamis. Apan sa 50 katuig na nila sa pagpamaligya og prutas karon daw ang pinakanihit ang supply. Rason nga mas taas ang presyo itandi sa mga milabayng mga tuig. Nihit jud kayo karon ma'am.
Nasayod ba mo nga ang marang dali ra ma-expire? Sumala sa Department of Agriculture Davao Region, sa takna nga imuha kining ablihan, mag-ferment dayon kini tungod sa exposure sa hangin. Maunang kung naablihan na, mas tami kining kaunon sulod sa duha ngadto sa 4 ka oras. Kay kung musobra, mausab na ang lasa. Mao nay usa sa mga rason nga way musugal nga mag-export sa marang, kay dali madaot. Matod sa health authorities, puno kini sa sustansya. Ginakontrol ni ini ang diabetes, mapugnan ang anemia, cancer, makapalig-on sa bukog ug ngipon, ug makatabang sa metabolism. Kauban, si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Tuod man, dunay mga lugar nga tungod sa kanindot, balik-balikan gayud nimo. Kini ang experience atong usa ka kapuso nga bibalik gayud sa Sugba Lagoon, ngayang side trip sa iyang pagbisita sa Siargao Island. Tara, ubanan nato siya dinhi sa May Mindanao. Mabuhay! Good morning! Welcome to Barangay Taong Sugba Lagoon, Siargao! Thank you! O diba? May pag-greetings pa ang mga staff dihang miadto ko for the second time sa Sugba Lagoon sa Surigao del Norte. Daghang adventure ang pwede masulayan. Diving board, kayaking ug uban pa. Pero I skipped the diving board this time kay excited kaayo ko magkayak. And a few minutes later, nakasulay na gid ko magkayak sa Sugba Lagoon. Pero sakay-sakay lang. Happy kaayo ko kay for me, this is a dream come true. Nindot kaayo ang lagoon with its serene and green surroundings, fresh air and clear blue-green water. Kanindot na lang yun sa Mindanao. Ako, si Rosel Antoniano, and this is My Mindanao. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.